Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Assalamualaikum new student. I congratulate you. You start a new chapter. You become a student. You are called Maha for your studentship. You have a much bigger responsibility than other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. In Indonesia, there are millions of children going to elementary school, but only hundreds of thousands who can go to college today. And that means you are different from the other. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to advance, to reach for the future, and not for yourself, but for the progress of the Republic, for the progress of the nation. Karena itu saya ingin berikan catatan. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. That's why I want to give notes. You are going to lecture. Please don't just study in the lecture hall. Your lecture are in the room and outside the lecture hall. If you are called an activist, then don't just act outside the classroom, but activist in the classroom too. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. On the other hand, for those of you who want to learn just study in the class, you will enter the group of people who are loser, because at the end of college you will only come out carrying a piece of paper with a transcript or a piece of diploma paper. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. The future can be built with just the piece of paper. You must become a new human being, more than a researcher, more than a teacher, but you have to be a leader in Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut, atau belajar berenang di kolam renang. Young people whose word action can make a difference, and that means learning from no one. I often make an analogy that post-college life is like swimming in the ocean. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. You have a choice whether to learn to swim after arriving at sea, or want to learn to swim in the swimming pool. In a swimming pool, the depth is measured, the pressure is measured, the temperature is measured, the current is measured. Dan di sana Anda belajar berenang. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar belajar berenang di tengah lautan. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. And there you learn to swim or you jump into the sea and learn to swim. The risk is rather large, learning to swim in the middle of the ocean. And you learn in the pool, the risk is much more controlled. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti
Mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Because learning to swim, learning to lead, learning to be part of the community when in college, and as you can see later, those who make a lot of contribution to society, those who have an impact, those who can improve progress, are people who in their youth did not spend time only in the classroom. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Therefore, be part of active students. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. I often say high grade points will land you on an interview call, but leadership, communication skills, and analytical thinking that will take you to the future. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. In the past, when we were in elementary school, we needed high grades in order to enter junior high school, as well as from junior high school to senior high school and college. After graduating college, the next phase you need is more than just a grades. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Of course, grade is important, but more than that. It doesn't mean getting a low grade is okay. But if you get a low grade, no one will interview you. So your grade point must high. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. What is the minimum of grade point? Someone answered 3 to 4, but my suggestion is try to see the practice first. How much is your target grade point, and you can check approximately how many grade point are need to get a postgraduate scholarship. Then make it as your target. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. Today, no one asks how many grade points you got. Grade points and the length of time we study will question it when we graduate. Those who finish sooner will smile wider than those don't. However, in the future, more will be needed. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus imbang. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. I don't mean to belittle college lessons, but I want you to have double track. Academic track and leadership track. Both must be balanced. So build it while you still have the opportunity to do it.
then make it your goals. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Write down how long you want to study. After that, what will be done, and during the lecture, what will be done. Don't be a student who only use your home and campus as a lecture hall if you want to be a part of the world. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Today's student will live like I'm now, who was a student 20 years ago, and you will experience the era of the next 20 years. Imagine Indonesia 20 years from now, and don't imagine Indonesia today. What will it be like later, and what is your role, and what about its condition? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. Kuasai itu, sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. Today, you are citizen Indonesia and citizen of the world. Become part of the world of international language. I underline, international language is not a foreign language because a foreign language used by foreigners. An international language, a language used for conversation between nations, such as a national language, a language between ethnic groups. Master it until you become a part of the world, communicate with world, and absorb information and disseminate information. Dan menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge. Ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Then the third, master the state of your knowledge, the foremost science. You can learn now only with the science of the past, master the latest. And the ability to learn becomes very key. Not the ability to master a field, but the ability to learn in any field. Because after you graduate, you will not necessarily explore doing the things that become your focus during college, but your ability to learn will make you a continuous learner. If you are a learner, then you will have the opportunity to be able to continuously develop yourself and increase your contribution. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, all new students, you are new entering a completely new paces. Because it is well planned, write down your goals, record your desires, and then look at the next 4 years, the next 3.5 years, the next 5 years as a period of self-development, not just a period college. After that, it's time for you to contribute. Prepare yourself well. Do this time very optimally. Let yourself look back at your college days and say the good thing is college is just in the classroom. I am actively developing myself, and that, God willing, will make it easier for your future path to be much wider, much more challenging, and you one will find notes of proud life. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.